Subhanahu wa ta'ala atas nikmat zaman-zamannya. Walhamdulillahi ala nikmatil makan. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang berupa tempat yang enak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi irtabata wa 'azzama az-zamana wal makana wal iman. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada kekasih kita, panutan kita, imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang zaman, tempat dan sesuatu menjadi mulia jikalau ada berkaitan dengan beliau. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بفضل الله عز وجل وبرحمته كان هذا الاجتماع بهذا المكان في تذكر رجل من رجال أهل الإيمان. Dan pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita akan sedikit mengingat, memperingati daripada seorang wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, عن حياته التي عاشها في نشر معنى من معاني الإيمان بكلام سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. Yang mana beliau menghabiskan umur-umurnya untuk mengajarkan, untuk mengajak, untuk berdakwah kepada seluruh manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. رجل أحيا معنى من معاني العلم الذي نسي في بعض الأزمنة. Beliau adalah orang yang menghidupkan ilmu yang mana ilmu tersebut sudah banyak dilupakan oleh orang-orang lain. وهو يرتبط بعلم آخر الزمان. Yaitu ilmu yang berkaitan tentang tanda-tanda akhir zaman. الذي ذكره لنا الإمام البخاري ومسلم من حديث جبريل. Yang disebutkan hadis ini di dalam imam kita, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada hadis Jibril alaihissalam. وهو معروف عند كل الأمة. Dan hadis ini semuanya dikenal oleh semua umat. ولكن حبيبنا الحبيب أبو بكر المشهور عرفهم المعرف أكثر. Akan tetapi Habib Abu Bakar Al-Masyhur mengenalkan, menjelaskan daripada hadis ini lebih detail lagi, lebih jelas. ففي هذا العلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه يأتي آخر الزمان يغفل عنه الخطباء. يغفل عنه الخطباء. Dan yang Habib Abu Bakar Al-Adin Al-Masyhur yang sekarang kita hawali beliau menjelaskan tentang hadis ini yang banyak tidak dijelaskan oleh para penceramah. فلا يذكرون الدجال ولا يذكرون فتنته في غفلتهم عن هذا الأمر المهم. Kebanyakan daripada penceramah tidak menjelaskan, tidak menyebutkan tentang Dajjal dan tentang fitnah-fitnah Dajjal karena mereka tidak mempelajari atau tidak mendalami ilmu tersebut. فجعل هناك ركنا رابعا لكي ينبه الناس عنه ولا يغفلون. Dan Habib Abu Bakar Masyhur menyebutkan bahwa rukun agama ini ada 4, tujuannya untuk lebih lagi berhati-hati. مع أننا نعرف أن أركان الدين 3: إسلام وإيمان وإحسان، فلماذا زاد الركن الرابع؟ ليس زيادة وإنما تنبيها وتعريفا بهذا الأمر المهم الذي ذكر في الحديث. Kalau kita semua sudah tahu dari dulu, dari kita kecil, kita tahunya rukun agama ada berapa? Ada 3. Nah, ada 3. Sedangkan Habib Abu Bakar Masyhur menjelaskan rukun agama itu ada 4. Bukan beliau ingin menambah-nambahkan, akan tetapi tujuan beliau untuk memperingati tentang
hadis-hadis akhir zaman ini yang disebutkan pada rukun yang keempat. ونحن اليوم في هذا المكان في مجلس الأمهات والأمهات وهذه كلمة عظيمة عندما نقول أمهات. Dan pada pertemuan yang mulia ini kita berada di majelis ibu-ibu, yang mana ibu-ibu ini semuanya berseri-seri. Kalau disebut ummahat itu adalah sesuatu ilmu atau nama yang sangat mulia. الأمهات يعني المدرسة. Ibu-ibu itu artinya satu madrasah, pelajaran. الأمهات يعني التربية. Ibu dari ibu tersebut, dari wanita tersebut akan lahir pendidikan. الأمهات تعني عفة الرجل الزوج. Seorang wanita yaitu yang bisa menjaga daripada suaminya. الأمهات تعني إقامة بيت مسلم مؤمن. Ibu atau seorang wanita yaitu yang bisa menjadikan rumahnya sebagai pendidikan Islam. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل اهتم بالمرأة بالأمهات. Dan Nabi Muhammad SAW di hadis Jibril disebutkan dalam hadis tersebut memperhatikan terhadap para ibu-ibu, terhadap para wanita. فعندما قال جبريل وهو في شكل الرجل الغريب فأخبرني عن أماراتها فقال أول أمارة أول علامة فقال أن ترى أن تلد الأمد ربتها. أن تلد الأمد. من هي الأمد؟ المرأة، الأم هي التي تلد ربتها فذكرها أول علامة من علامات الساعة. Disebutkan dalam hadis Jibril ketika Jibril datang dengan pakaian yang bagus, datang yang mana para sahabat tidak tahu bahwa itu adalah Jibril, tidak ada yang mengenalnya bahwa itu adalah Jibril. Jibril datang kepada Nabi Muhammad bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, kemudian yang terakhir bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Dijawab oleh Nabi, kata Nabi, tanda yang pertama atau tanda pertama daripada hari-hari kiamat yaitu seorang wanita melahirkan tuannya. Nanti beliau jelaskan. معنى ذلك أنتن مهمات في علم الساعة. أنتن مهمات في علم الساعة. Artinya sebagaimana dalam ayat disebutkan seorang wanita, kalau begitu kalian para ibu-ibu, para wanita sangat penting sekali mempelajari ilmu tanda-tanda hari kiamat. نعم. عند أهل الخير وعند أهل الشر. Di samping orang yang baik dan untuk mengenal orang yang jelek juga. فعند أهل الخير كما جاء عن سيدنا حذيفة في حديث عن علامات الساعة بأنه عندما يخاف الرجل على أهله أن يخرجن إلى الدجال يربط أهله في سارية لكي لا تخرج إلى الدجال. Dan daripada salah satu ulama yang mengenal atau mempelajari hadis-hadis tentang akhir zaman yaitu sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Salah satu yang akan terjadi nanti di akhir zaman yaitu seorang suami mengikat istrinya di rumahnya, takut istri tersebut akan tergoda daripada godaan dajjal. وعند أهل الشر بأن النبي أخبرنا بأن أكثر من يتبع الدجال النساء. Dan orang yang salah, orang yang jelek, yang tidak bagus, mereka siapa? Mereka para wanita-wanita yang nanti di akhir zaman merekalah yang mengikuti dajjal-dajjal. نرجع إلى معنى الربط هنا أنه يربط الرجل زوجته. Kita kembali lagi ke yang barusan disebutkan bahwa seorang suami mengikat daripada istrinya. ليس معنى الربط هنا هو التكييف، ليس معنى التكييف كأنه يربط شيئا بالحبل، لا. Bukan maksud daripada perkataan beliau seorang suami mengikat istrinya, bukan maksudnya istrinya itu diikat pakai tali, bukan seperti itu maksudnya. بل معنى التكييف
أن يربطها بالتعاليم وبالحلقات وبالدروس وبالصلاة والذكر. Artinya, yang beliau maksud yaitu seorang suami mengikat istrinya, artinya suami tersebut mendidik istrinya, mengizinkan istrinya untuk belajar ilmu-ilmu, untuk belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, supaya apa? Supaya mereka para ibu-ibu terikat dengan Islam sehingga tidak tergoda daripada godaan-godaan dajjal. نعم. لذلك أنتن في هذا المصلى الآن على هذا الطريق يتعلمن أنتن من أي فريق. Nah, oleh karena itu kita sekarang di musola ini mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama yang kita terikat dalam agama-agama Islam sehingga tidak terjerumus di dalam fitnah-fitnah dajjal. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum wa ja'ala hadzal majlisan tantafi'una bihi fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini dijadikan kita bisa mengambil manfaatnya baik di dunia dan juga di akhirat. Wa 'ala hadzal الشأن كان سيدنا الحبيب بكر بن شو يمشي وكان يعمل وكان ينبه خصوصا في أمر النساء. Dan beginilah Habib Abu Bakar Masyhur berdakwahnya beliau secara pelan-pelan, secara terus-menerus istiqomah, selalu memperingati atau memberikan peringatan kepada siapapun untuk lebih berhati-hati. Hatta annahu ansha'a jami'atan lin-nisa' lil-banat fi qaryat al-Husayyisa 'inda al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa. Dan beliau Habib Abu Bakar Al-Adini ini juga Habib Abu Bakar Al-Adini juga mendirikan universitas di Husaisa di Hadramaut untuk apa? Untuk mencetak generasi-generasi yang soleh. والبناء عندما أسس هذه الجامعة تعجب كثير من حبائبنا الكبار فقالوا كيف ينشئ مدرسة للنساء وهم ما علموا هذا الكلام، ولكن أبو بكر مشهور كان عنده بعد ونظر لهذا الأمر المهم، لأنه إذا لم تدخل في جامعة تحت رعاية أهل الخير دخلت في جامعة أخرى تحت رعاية أهل الشر. Nah, Habib Abu Bakar ini juga mendirikan universitas untuk para perempuan. Bukan hanya laki-laki saja, untuk perempuan juga beliau bangun kuliah untuk perempuan di Hadramaut, di Tarim. Ketika dibangun kuliah untuk perempuan tersebut, sebagian ulama bertanya, menentang. Dan ini di Hadramaut ini sebenarnya tidak ada kuliah untuk perempuan. Kenapa dibikin kuliah? Kenapa ini? Sebagian orang protes. Kata Habib Abu Bakar, aku melihat secara jauh. Artinya apa? Aku melihat ini zaman sudah beda dengan zaman dulu. Aku sengaja membuat kuliah universitas untuk perempuan, tidak lain supaya perempuan-perempuan kita masuk di kuliah kita dan bisa kita atur. Dan itu lebih baik daripada mereka keluar kemudian belajar di universitas kuliah yang lain sehingga nanti akhlak mereka akan berubah. Lianna kunna muhimmat. Nah, itulah disebutkan oleh beliau, kalian para ibu-ibu, para wanita mempunyai satu tujuan, satu tugas yang sangat berat. Muhimmat laysa faqat fi at-tabkh wal-kans wal-ghusl ath-thiyab faqat, la, muhimmat fi sha'n akbar wa huwa al-hifadh 'ala ad-din. Tugas para ibu-ibu bukan hanya sekedar masak, cuci piring, nyapu, jaga rumah, bukan. Akan tetapi kata beliau, tugas para wanita yaitu menjaga agama Islam ini. ودائما الحبيب أبو بكر المشهور يعلمنا بأن المستقبل مربوط بالماضي. Dan Habib Abu Bakar selalu menyebutkan kepada kita bahwa apa yang akan terjadi itu ada ikatannya terhadap yang telah berlalu. فإذا أردنا أن نصلح المستقبل ننظر كيف كان الماضي صالحا لكي نصلح ما يستقبلنا. Kalau kita ingin memperbaiki masa depan kita, generasi kita, kita lihat bagaimana masa terdahulu baik
maka dengan itulah kita bisa memperbaiki masa depan kita. ولذلك قال أهل العلم لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Nah, dari sinilah perkataan ulama kita sering kita dengar, tidaklah akhir zaman ini masa depan kita menjadi lebih baik kecuali dengan sesuatu yang orang terdahulu menjadi baik. مرت عليكم في الأسبوع الماضي عن حادثة عن الأضاحي الأضحية. مر عليكم أضحية كلكم ما شاء الله ضحيتم كلكم قربتم القربان. Nah, alhamdulillah, seperti minggu-minggu kemarin kita telah merayakan hari Idul Adha. Ya, mungkin sebagian kita ada yang berkurban, sebagiannya tidak berkurban ya. هل تعرفون ما هو السبب في هذه القربان؟ السبب Apakah ada yang tahu sebab terjadinya acara atau perkurbanan tersebut? السبب Sebabnya satu, wanita ibu. من هذه الأم؟ Siapa ibu ini? Perempuan ini, سيدنا هاجر. yaitu Sayyidina Hajar. خافت على ولدها إسماعيل في واد غير ذي زرع. Hajar ini takut terhadap anaknya yang bernama Ismail di wadi tersebut tidak ada tumbuhan sama sekali. فعندما خافت عليه سعت بين الصفا والمروة. Ketika melihat anaknya kehausan, ini ibu ngapain? Pulang pergi mencari air dari Safa ke Marwah. تبحث عن ماء. Mencari untuk minum air. فشاء الله عز وجل أن يضرب إسماعيل برجليه ويساعده جبريل فيضرب زمزم. Maka ketika itu Jibril datang, kemudian Ismail menghentakkan daripada kaki-kakinya ke tanah, dibantu sama Jibril, akhirnya keluar air Zamzam. فنشأ هذا الولد عند هذه الأم مرة أخرى أكرر Kemudian setelah mendapatkan air Zamzam, ini Ismail kecil hiduplah di bawah didikan seorang ibu. ولا تنسوا بأن سيدنا إبراهيم كان في فلسطين لم يكن عندهم إذا من ربته أمنا هاجر. Nah, ini Ismail bersama siapa? Ibunya Hajar. Sedangkan abahnya Ibrahim di mana? Di Palestina. Jadi Ismail ini hanya dididik oleh seorang ibu. فلما رجع إبراهيم عليه السلام ورأى في الرؤيا أنه يذبح ابنه ماذا قال ابنه الذي تربى على يد أمنا هاجر؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. ما هذه التربية؟ Ketika Nabi Ibrahim kembali ke kota Mekah, bertemu dengan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail. انتظروا لحظة. Datang perintah daripada Allah untuk menyembelih Ismail. Ismail yang disuruh atau dikatakan kepada Ibrahim, kamu akan disembelih. Kata Ismail apa? Iya, wahai Abah, saya akan menerima daripada apa yang Allah perintahkan. Ini adalah buah daripada didikan عندما قال إبراهيم عليه السلام هذا الكلام لم تكن هاجر موجودة. لم تكن موجودة هاجر عليه السلام موجودة. وهذا الكلام أكيد أنها موجودة تعيش معهما وتسمع هذا الكلام ولكن لم تعترض أدبا مع زوجها. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail anaknya, wahai Ismail, aku mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Pertanyaannya, sang ibu itu ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada. Apakah mendengarkan perkataan itu, percakapan itu, atau tidak dengar? Dengar. Kira-kira kalau ibu seperti itu, apa yang ibu lakukan? الآن أصبح مشكلة مع الزوج. أنت خطأ أنت مشكلة كبيرة. Zaman sekarang jangankan masalah itu, zaman sekarang masalah kecil pun langsung sang ibu ngomong, kamu gara-gara ini, gara-gara bapaknya anak begini-gini. Semuanya disalahkan
bapaknya. ولكن هذه التربية سببها سيدنا إسماعيل امتثل الأمر فكان من أهل الخصوصية ففداه الله بكبش عظيم فكان جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نحن إسلامنا الآن في كل العالم ببركة سيدنا أمنا هذا تربيتها إسماعيل. Nah ini adalah kisah yang sangat agung ya. Kisah yang sangat agung bahwa Nabi Ismail ketika diperintahkan oleh Allah untuk disembelih tidak sama sekali melarang atau protes kepada sang ayah. Begitu juga sang ibu ketika mendengar percakapan sang ayah dengan anaknya tidak sama sekali protes. Ini adalah suatu tarbiyah pendidikan yang sangat agung yang diberikan oleh Hajar kepada anak-anaknya Ismail. Dan karena ketulusan sang anak dan ketulusan sang ibu, Allah menggantikan penyembelihan tersebut dengan satu kambing sampai sama sekarang. Kemudian kita sebagai umat Islam dan Nabi Muhammad SAW, kalau teliti sampai ke datuk beliau, sampai ke nenek moyang beliau, itu bersambung sampai Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim. Nah ini adalah buah dari satu orang wanita yang bernama Hajar. Ya ummahat, ya mubarakat, wahai ibu-ibu, wahai para wanita, ya man al-amana alaikunna thabila, wahai ibu-ibu yang di atas pundak kalian terdapat amanah yang sangat berat. antunna al-asas, Kalianlah para wanita, para pondasi agama ini. fakunna mithla ummana Hajar, Maka jadilah kalian semua seperti ibu kita Hajar, fi ta'ati zawjiha, yaitu taat kepada suaminya seperti Hajar, wa mahabbatiha li zawjiha, dan cintanya kepada suaminya seperti Hajar, wa fi tarbiyatiha li ibniha, dan mendidik anak-anaknya seperti Hajar, wa fi tawakkuliha 'ala Allah 'azza wa jalla, dan di dalam tawakal kepada Allah ikuti seperti Sayyidah Hajar. عندما وضعها سيدنا إبراهيم في الوادي غير ذي زرع، هذا اختبار في الاقتصاد، اختبار في الاقتصاد. الآن لو في مرأة في قليل زوج كان غني ما شاء الله ما شاء الله غني، بعدين خبير طلع يا الله طيب مشكلة، اختبار بسيط طلع بسرعة. Nah ini kemudian kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail belum selesai. Sebelum ditinggalkan, Nabi Ibrahim berkata kepada Hajar, wahai Hajar, aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkanmu di tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Allah memerintahkan aku untuk meninggalkanmu bersama anak bayi Ismail. Kata beliau, ini adalah pelajaran masalah ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Sam'an wa ta'atan, iya, dan taat terhadap perintah suami. Kira-kira kalau ibu-ibu digitukan sama suami, terima gak? Nah ini kata beliau, ini adalah cerita tujuannya untuk mendidik para ibu-ibu untuk menerima suami-suaminya, ekonominya yang pas-pasan. Jangan sampai kata beliau ketika suami masih kaya, wah disayangin, dibikinin kopi, diurutin, dipuji-puji. Nah, sampai suami tidak ada penghasilan, di luar ditenang. Cari kamu cara-cara. Jangan seperti itu kata beliau. ولأن الوقت داهمنا أظن نحن نحتاج إلى ونختم
صورة من صور حياة حبيبنا أبو بكر المشهور. Dan kita sedikit lagi membahas tentang Habib Abu Bakar Al-Masyhur في التربية. di dalam beliau mendidiknya. كان عنده بنت. Habib Abu Bakar ini mempunyai anak perempuan. وهذه البنت متزوج عليها أحد الدعاة. Dan anak beliau yang perempuan ini nikah dengan salah satu laki-laki pendakwah المباركين. yang penuh dengan keberkahan. ولكنه كان مشغول بالدعوة. Akan tetapi anak suaminya ini sibuk dengan dakwah. فأثر ذلك في حياة البنت. Maka sang istri mempunyai suami yang sibuk dakwah ke sana ke situ, sedih sedikit. نعم. فأصابها ربما شيء من الأمراض النفسية والانزعاج والحزن الشديد. Nah, ini hampir dirasakan oleh seluruh wanita seperti itu ya. Kalau suaminya sering keluar dakwah, mancing ke pasar, ya mungkin sang istri agak kecewa sedikit. Ini suamiku sayang aku atau tidak sayang, cinta aku atau tidak cinta. مع أن هذا غلط من هذا الداعي. هذا خطأ منه هذه المعاملة. Nah, padahal ini ada sedikit salah daripada pendakwah ini. ولكن جل من لا يخبر. هذا خطأ من هذا الداعي. هذا خطأ منه عندما فعل هذا الشيء مع ابنته حبيب المشهور. وجل من لا يسهو ولا يخبر. Dan apa yang dilakukan pendakwah ini sebenarnya salah karena dia melakukannya kepada seorang anak dari Abu Bakar Masyhur. ولكن سيدنا حبيب المشهور ما تكلم ولا سب ولا لعن هذا الذي هو زوج ابنته، بل حاول الصلح بينهم مهما كان ومهما حاول، ولكن ما حصل شيء. ولكنه لم يتكلم أبدا، لا في مجلس عام ولا في مجلس خاص، وهذا من أدبه الشديد مع الله ومع خلق الله سبحانه وتعالى، مع أن المتضرر ابنته، لكن مع ذلك سامح وتأدب وكان ما كان منه عليه رضوان الله. Dan yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar, padahal yang tersakiti siapa? Putrinya. Nah, Habib Bakar ini penceramah juga, tapi ketika kita melihat sikap beliau, Habib Bakar sama sekali tidak menyinggung menantunya ini, sama sekali tidak ngomongin menantunya ini perkara yang jelek. Beliau hanya diam, beliau usahakan ini tertutup, beliau ngomong baik-baik dan tidak menjelek-jelekan orang-orang lain. أما الآن إذا مشكلة مع البنت أو الولد مباشرة الأب والأم يتصارعون مع الزوجة، يتضاربون مع الزوج كأنه حرب عالمية ثالثة. Ada zaman sekarang kalau seandainya ada percekcokan antara suami istri, maka langsung kelahi, langsung main pukul-pukulan, langsung main tangan antara suami tersebut, seakan-akan terjadi perang ketiga. Ya. Perang dunia ketiga. وهذا الخطأ في كثير من الأسر. Dan ini banyak terjadi salah pada keluarga-keluarga. بل لا بد من إصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الأولاد، الإصلاح بين البنات، هذا هو الأولى، وليس المعاندة وليس السب واللعن وليس وضع الكره في القلوب. Dan yang seharusnya dilakukan jika terjadi perselisihan, yaitu bagaimana kita memperbaikinya antara suami istri, antara keluarga A dengan keluarga B, dan jangan sampai terhadap diri kita, hati kita kebencian apalagi dengki kepada siapapun. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن عند مليك المقتدر. Semoga mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. وأن ينفعنا
بذكر حياة هذا الحبيب أبو بكر المشهور، ويجعل هذا النفع تظهر ثمراته في حياتنا وفي معاملاتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا. Dan apa yang telah kita sebutkan daripada kisah-kisah Habib Bakar Masyhur dan kisah-kisah yang bermanfaat, kita bisa mengambil daripada hikmah-hikmahnya dan kita bisa mengambil dan mempraktikannya ke dalam kehidupan kita. ويجعلنا ننتبه بأننا مستهدفين من أهل الشر لكي نزل إلى مهاوي الغفلة ومهاوي المعاصي. Dan kita harus juga memperhatikan daripada musuh-musuh Allah, yang musuh-musuh Allah itu adalah targetnya para wanita. Jikalau wanitanya sudah salah semuanya, maka generasi pun semuanya akan salah. Kita berusaha untuk menjauhi daripada godaan-godaan mereka semuanya. وَنَسْأَلُهُ أَنْ يُعِينَنَا بِإِجَابَةِ دُعَاءِ أَهْلِ الصَّلَاحِ فِي إِصْلَاحِ أَنفُسِنَا وَفِي اتِّبَاعِ الْخَيْرِ. Dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki daripada hati kita, keadaan kita, dan tingkah laku kita. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا من أصلحت أمور الصالحين، أصلح أمورنا بما أصلحت أمور الصالحين. اللهم يا من أذهبت حزن قلوب المؤمنين، أذهب حزننا كما أذهبت حزنهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا تطهرنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله بحرمة وجاه وقدر حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تخيب رجاءنا ودعاءنا واستجب لنا يا مجيب، واجعلنا من أهل إجابة الدعاء يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.